दो ना टिप दो। आज ये मोबाइल दो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ में हो रहा है टू इन्फॉर्म यू हमारे तीसरा दो बहुत सीनियर लीडर्स आर जॉइनिंग आवर पार्टी तीसरा मोथा। हमारे बाजू में हमारे MLA and former Vice President of the BJP गुरबो मोहन त्रिपुरा और मेरे लेफ्ट में वेरी सीनियर लीडर former Deputy Speaker PAC Chairman MLA ex-MLA गौरी शंकर रिया। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आने वाले 2023 के इलेक्शंस में और BC इलेक्शन त्रिपुरा मोथा सीरियसली हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना फाउंडेशन बना रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। आई वुड लाइक टू थैंक हमारे ब्लॉक लेवल वर्कर्स को, हमारे YTF को, हमारे TWF को, जिन्होंने इन सीनियर लीडर्स को कन्विंस किया कि त्रिपुरा मोथा ही एक पार्टी है जहां में आप हमारे इंडिजिनस पीपल के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। आई वेलकम गुरबो मोहन त्रिपुरा एंड आई वेलकम गौरी बाबू टू द त्रिपुरा मोथा पार्टी। द त्रिपुरा मोथा पार्टी was formed for the protection and for the constitutional rights, especially Greater Tripura land of the indigenous people. And today I am very happy to see senior leaders जिन्होंने हमारे पार्टी को ज्वाइन किया है with no condition। गौरी बाबू was a former Deputy Speaker MLA sitting BAC Chairman। जब इन्होंने हमारा पार्टी को ज्वाइन किया तो इन्होंने एक भी कंडीशन नहीं रखा, अनकंडीशनली आया। गुरबो मोहन त्रिपुरा जो BJP के वाइस प्रेसिडेंट थे, सिटिंग MLA थे, जब इन्होंने त्रिपुरा मोथा को ज्वाइन किया है तो इन्होंने क्लियरली बोला है कि मेरा कोई कंडीशन नहीं है, मैं तोहफा के साथ अपना लॉयल्टी वफादारी दिखाना चाहता हूँ। मैं इन दोनों को वेलकम करता हूँ और जिन्होंने भी ये इनके ज्वाइनिंग में हमें हेल्प किया उनका नाम भी मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। जो हमारे TWF के मेंबर्स हैं, हमारे ब्लॉक लेवल मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हमारे YTF के मेंबर्स हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इनके बिना ये लोग हमारे पार्टी में आज नहीं आते। स्पेशल थैंक यू टू हरेंद्र रियांग, सपनाती रियांग। Special thanks to the members of the Korbuk त्रिपुरा मोथा, हरेंद्र त्रिपुरा, संजय मानिक त्रिपुरा, हमारे TWF के लीडर्स लोग एंड मेरे संग हमारे CM भी बैठे हैं, मेरे डेप्यूटी CM भी बैठे हैं, मेरे सीनियर EM चित्तरंजन देवर्मा वो भी बैठे हैं। मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि कोई भी जब नया पार्टी ज्वाइन करता है तो उनको हमें वेलकम करना चाहिए और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया कि इतने सीनियर लोग हमारे पार्टी में ज्वाइन किए। आई वुड नाउ ऑफर द स्टेज टू गुरबो बाबू और उसके बाद मैं गौरी बाबू को भी बोलूँगा कि कुछ बोलने के सारे टुजुरे को तो खाता है कुछ हाथ ना media takut tay buku ane joton di sini bahan yang bergerak sini olahraga ini manjat kandai sini di sini siap NBC lo siap lo joto kalau manjat kandai ane takut buku buat kami joto beri bodol botol sikala botol jodono ami khat manda nasab tamni hingga
ang tuloy orang kaisa koila ani परिचय ani sini mongkai ang murgo mohon tripura ani asal sini mongkai ang kaisa tiprasa hukum bera eke ani asal hamjak mani khai kaisa thanca o thanca tuloy sini bubakra महाराजा ni bidul mani bai o thanca no khumoi thanca khayoi man mani bagoi tuli ang galai khaksang ma ba bai no joto tuli tripura mukhani joto samung tangayo buji jibi ain jibi theke joto no ang ebesa khaksang ma bai masago tamni gai sung oro thanca Hanjarang hamjak mani, no ko hamjaka. Taya ni kaisa hamjak mani to ko asal. Mo khai ha. Kereta Tripura le mutabok nong ni isingo joto na hamjabe sum joto oro khaja tuni. Joto media ro ko tuni o no no sanai ni bahakago je Tripura hano kereta Tripura le nai nei ro sum ongkha tamahin thanjana hamjak nai rok ongkha boni bagoi jung oro phaimani ang tunui besi kok saya 1 minute ba 1 minute se kok sanai tam nahi kai ang tuni ajai katala jai mani sal o ajai mani salo ang kaisa no saya hanya ya sesului sinu goi kok sarani ongya ang tuni tong thok mani kok sanani inung juk mani ani bagoi kaisa no saya ang thaknya Oboni bagai angger tamthok mani angkai ang tinui je lokmani kokno sanani thangai ang ek kothai ang bujoyani bujugon je ini nukung jamri ang Tripura jatini bishoy naitong ja o naitong jatini jamri hingai prithibir aro mone ko sawal tamahi saya aro kui saya bolte ei bini nukum chamri khai mokol kosa kana bo sundur babi sara thokko yakung kong salenga bo asukko sini natom parani tongo ai khana angje chamri 4.5 বছর ni chamri khateka o 4.5 বছর ni chamri ang kong saya ya kong ni khaja ani bukhum mutuja ang je kosto kai tongka Aikono ani dukho kosto ni kopta sarani musu. Ya, aikono togo ani tamahi ani sami kaitor hoito sarani. Amona ani tamahi nongi khani joto kaitor khani khamasani. An prathamos ucharan khaiya jan kaisani jaya bani. Aikono sadaka. Ani obati jeti sanani ke kabakma kokto wa ani sarani ya. Aikono je Angkara Hansini sini je sirmani prakritik ni sini পশু পক্ষী sini sirmani togo anto onek full shot le oya tamahin mo ni tabuni jokuni gorkoya যেমন ললিতা এই সম্পর্কে আম খালার অভিজ্ঞতা বয়সকে দিদি আগে কাছে ও 72 73 ওখান ছাপাইয়া আইমুনা বলায় মন্দির সমিতি আমরা তিনি উপাদিত অনেক তম বেশি সামাইয়া আইফোনা বেশি সারিয়া বৈশাখ যারা সাইখানা নামা এতে আম তুলি যে ইয়কমানি মুসলমানি যে জায়গা মানে আম তুলি ইয়বে থাকা তুলি ও ত্রিপুরা মুখাগো আম দৃঢ় বিশ্বাস ঈশ্বরী ধানি ঈশ্বরী সানয় ang Tripura mukhani kam khainai nogjoto sangbadik ani takuk hukum baba ko machubanai joto Tripura mukhani machubanai oro tunini or sal ani bagoi tamani emon sal tam thokmani sal abar tai sanani ani upai paya kono tunui oro ikesa ang sanani mutok paya tunui je jaga ko sung
थानानि मुजुमानि संनानि मुजुमानि ओ जागा को जब थांजाके सामुं दामायनाय थांजानि बिसिंखै जों जे नांमानि जों नांगा हिंगै जों दामायनि आसुक जे खायसेना आं दाय सालिया अबनि बागै अरो जतनि थानि देमेसा खाकजामा हामबाय अ सन्दा जरागो जतनो देमेसा खुलुमै जत आनि साकजालाय आनि साय कतनो आसुक सरियै आनि कखनो हरनो माखा जतरा खुलुमै सर ने असेंबली में नजर रखी थी एक मिनट उसके पहले गौरी बाबू को बात करने दीजिए उसके बाद आई अलाउ ऑल द मीडिया टू आस्क यहाँ में कोई भी आप सबसे नाउ आई वुड लाइक गौरी बाबू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स गौरी शंकर रियान इज अ फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर इन त्रिपुरा असेंबली एमएलए also was the vice president of the BJP and was a sitting DAC chairman तो मैं गौरी बाबू को फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद देना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू फेस हियर थैंक यू बांग्ला से शुरू जाओ তাও বসুন্ধরা সবাইকে ভাই শুভেচ্ছা জানাই আজকের এই कनेक्टिंग होते ना कनेक्टिंग होते ना ये जाएगा नेट नहीं এটা খরা খরাকে সারে কি খায় আমার সঙ্গে উপস্থিত আছেন আমার সৌরভ বন্ধুত্ব দিল্লি আছে আপনাদের মধ্যে এইভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভুবন ত্রিপুরা বিধায়ক সঙ্গে আছে तो पैसा बूम दिल्ली का क्या हो गया আমার পাশে আছেন সিনিয়র ক্রিকেট মেম্বার মহোদয় প্রিয় সম্মানিত বন্ধুগণ আমার আজকে আমি এই দলে যোগ দিয়েছি যোগ দেওয়ার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই ছিল বিভিন্ন কারণে আমি যোগ দিতে পারিনি আমি অনেক খুশি এবং আনন্দিত দলে কাজ করার একটা সুযোগ আমি পাবো আমি কাজের মানুষ বিজেপিতে জয়েন করেছি 18-তে 17-তে জয়েন করেছি 18-তে সময় এই দীর্ঘকাল তাদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি সুযোগ দেখা হয়নি তারপর আমি বিরক্ত হয়ে আসছি আমি এই দলে তাছাড়া 1967 ইংরেজি থেকে 80 ইংরেজি পর্যন্ত আমি 13 বছর আমি যুব সমিতি বিভাগীয় সম্পাদক ছিলাম তখন তো অবিভক্ত বা বিলোনিয়া ছিল বিলোনিয়া ছিল এই অবিভক্ত বিলোনিয়া সাবডিভিশনের ডিভিশনাল সেক্রেটারি যুব সমিতি বা কিউজিএসের সঙ্গে সঙ্গে ইউকেএস সর্বদেশ আমি সম্পাদক ছিলাম দীর্ঘদিন আমি আমার সরকারের জন্য যে আন্দোলন করেছি কাজ করেছি এবং পরিণামে এই এডিসি আমরা আনতে পেরেছি আজকে যে উদ্দেশ্য যে এই সংগঠন বা এই কাজ করছে এই উদ্দেশ্য আমাদের এই সফল হবে কারণ তখন আমাদেরকে বিভিন্ন ইজ্জত করে নিন্দা করা হয়েছে বিকৃতভাবে আমাদেরকে সমালোচনা করা হয়েছে তবুও আমরা আমাদের টার্গেট পূরণ করতে আশা করবো আমাদের টার্গেট পূরণ আমি শুধু পরিচিতের একটা শ্লোকে আপনাদের বলবো যে পরিস্থিতিটা খুব
সুন্দর একটা শ্লোক আছে, শ্লোকটা যদি বুঝবেন সেটা চলছে। শ্লোকে বলা হয়েছে তেজের ধর্ম দয়াহীনম বিদ্যাহীনম গুরুর তেজের তৃণমূল বাচ্চা নিষ্ঠহন বান্ধবান ধর্মহীন দয়াহীন ধর্ম, বিদ্যাহীন গুরু, গুণবুকে বাচ্চা এবং স্নেহহীন বন্ধুদের পরিষ্কার। পরিষ্কার স্পষ্ট আমাদের প্রথম যে দল আমি ছিলাম সেখানে ছিল স্নেহ ছিল না, আমার প্রতিটিও ধারণা কাজ করতে যাই, কাজ করতে যাওয়া অনেক কথা আছে। পরে আপনাদের আর কিছু বলব না, আবারও আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করে নমস্কার। अगर आपको इनको भी कोई सवाल पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी सवाल आज के इनिशिएटिव में पूछना है, यू आर मोर देन हैप्पी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। We heard that some more MLAs are ready to join from ruling BJP. I am not sure जब होगा तब बोलेंगे, लेकिन जब तक होगा नहीं मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहता हूँ। जिसको भी हमारे ग्रेटर त्रिपुरालैंड के मूवमेंट में उनको वो बाय हार्ट है तब आइए, मोस्ट वेलकम। अगर किसी को सिर्फ पोस्ट या पोजीशन के लिए आना है तब हमें सोचना पड़ेगा एज अ पार्टी, बट इफ यू आर कमिटेड टू द डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड, यू डू नॉट हैव एनी प्री कंडीशन, देन हम सोचेंगे। लेकिन मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जब होगा तब हम आपको बताएंगे, जब तक नहीं होगा গৌরীশঙ্কর বাবু, আপনি বললেন আপনাকে কাজ করতে দেওয়া হয়নি, ভালো কথা। 4 বছর পর আপনি কেন জয়েন করেছেন, আগে কেন যোগদান করেননি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এ দলে হ্যাঁ এই দলে একটা দলে সংযুক্ত হওয়ার পরে আজকে এই দলে যোগ দিলাম, 2 মাস পরে 1 বছর পরে আবার করে গেলাম, 3 বছর পরে 1 বছর, এটিকে পলিটিক্স রাজনীতি বলা হয়। বিজেপিতে আমি সর্বদা যোগ দিয়েছি এবং আজকে পর্যন্ত এই বিকাল ধরে আমি চেয়ারম্যানশিপ থেকে রিজাইন দিয়েছি, রিকোয়েস্ট করেছি আমি এই দলে আজকে যোগ দিই। কেন দিয়েছি আমি তো একটা চোখের পাশে কাজ করতে যাওয়া হয় না, আমাকে দলের কি নিয়ে কাজ করি এটা অনেক ইতিহাস, এখন হয়তো এত সময় পাবো না। ব্লক চেয়ারম্যান কি আছে তাদের পজিশন, তারা কীভাবে কাজ করবে, নাই গাড়ি নাই ঘোড়া। প্রথমে তো 3225 টাকা ছিল, আমি দরবার করে সিএনকে বলে এই যে 3225 টাকা চেয়ারম্যানের খাতা মাস শেষ হলে কী করবে তুমি? আমার বাড়িতে ডেইলি 200-300 টাকা মিষ্টি দিদিদের খাওয়া, চেয়ারম্যান যেহেতু বাজারে দোকানে গেলে দাদা চা খাওয়া, তারপরে গরিব দুর্গ অসহায় লোক আছে এটা চেয়ারম্যান আমি দেই, তখন 10,000 টাকা করে, 10,000 টাকা দিয়ে একটা চেয়ারম্যান ওই বাইকে করে দৌড়তে হবে না, সাইকেলে না হয় গাড়ি হায়ার করতে, গাড়ি হায়ার করে তার মাসিক খরচ, এটা হলো চেয়ারম্যানশিপ। প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট নিজের টাকা, নিজের গ্রামের টাকা খরচ করে ধর্মনগর করো, সাবধানে করো, চাষাচাষ করা, অগ্রিম আগ্রহ চিকিৎসাকে যারা কাজ করতে চায় তাদের কাজ করতেই যাওয়া হয়। যারা কাজের না, তাদের গাড়ি ঘোড়া আছে, এরা নিতে পারে। দল সেই জায়গায় গিয়ে এই দলে অনেকেই থাকে, এটা গণতান্ত্রিক দল নয়, এটা একটা কি বলা যায় স্বৈরতান্ত্রিক দল হয়েছে। দিল্লিতে নরেন্দ্র ভাই মোদী আর এখানে তো আগে ছিলেন আমাদের এখন আরেকটু বলেছি একই পথে চলছে। পত্রিকা দেখলাম ঘোরাওয়াটা ওই বিধবা 2000 টাকা করা হয়েছে, আপনার নিশ্চিত
যেটা সমগ্রের খেল সমগ্রের খাকি করেছেন আপনারা এর আগে যে অঙ্কের মধ্যে সমগ্রের খাকি এটা করা আছে এটা দিয়ে অঙ্ক সম করা থাকে যে 1,35,000 মতো বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের টাকা থেকে আজকে 2,000 টাকা করে ওটা গরিব সাধারণ গরিব মানুষ 2,000 টাকা দিয়ে খুশি কিন্তু বাকি যে 1,25,000 যে আছে 42% তারা ভাতা পায় সেই টাকাটা জমি নেয় এই টাকাই আমার তাদেরকে 2,000 করে দেওয়া আছে কখনো হলো না এরপরও প্রায় 200 লাখ কত কোটি টাকা বাকি থাকবে আর বাকি যে 400 কোটি টাকা আছে এই 6 কোটি টাকা কোথায় আপনারা একটু হিসাব করে বের করতে হবে খুবই বের করতে আমি জেলা বেশি এটাই বলতে চাই ওদের একটা শৃঙ্খলাহীন দল হয়ে গেছে তাহলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ दा एमएलए सर नीनी एरिया नों बुसक जरा सारा सार बसरा बुसक जरा तिप्रा सर बगे सामो क्या बतामने बगे नों तिनी बिजबी या करखा सिंह तंगो मायूं तंगो मासाबाई मुसुरी तंबाया आं तुलुई थांजा न हांजानाय ओबागारनि थांजाबाय सर काशनि सामानि बुकु मुथुबदाखनि सामानि बुकु मुथुबदाख फियमनो नबा गैतांगे 4.5 बছর लाखा अको साकाय पक्साया महाराज क्या हाईकोर्ट वर्डिक्ट विलेज काउंसिल इलेक्शन করার পর তারপরেই কিন্তু আজকে ত্রিপুরা ইলেকশন আর অলরেডি ত্রিপুরা মাথার দখলে আছে তো সমতল নিয়ে আপনার কি বক্তব্য যে পরিমাণ আপনার এখানে জয়েনিং হচ্ছে Maharaj, want to add this one more thing. Yesterday, High Court has issued a notice to Election Commission of India and State Election Commission as well as KTDC administration for not enrolling the names of group people in the draft voter list for village council election. I'll just say something that I want my EM also to speak on. First of all, the notice has been sent to the state election commission. Okay. Let them answer. As far as we are concerned, I think it is very clear that ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा फाइट मैंने किया जब कंचनपुर में हमारे ग्रुप को खाना नहीं दिया जा रहा था, जब स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स कंचनपुर जाके बोल रहे थे कि आप लोग मिजोरम चले जाओ कि यहाँ में अब खाना नहीं दिया जाएगा, उस समय मैं कुछ नहीं था, I resigned as a Congress president किया and I said ग्रुप को त्रिपुरा में रहना चाहिए. Amit Shah is on record thanking me for the rehabilitation of the Bruce. I want the Bruce to be in Tripura and I want them to be taking part. In fact, मेरा एक सपना है, one of the rehabilitated Bruce in Tripura should also become one day MLA, minister and MP. State government ने इसको continuously delay किया. ये accord sign किया गया 2020 में. 2022 September end हो रहा है. Till now, because of internal politics, 2-3 NGOs जो कंचनपुर में बैठे हैं, उन्होंने ब्रू रिहेबिलिटेशन को डिले किया. स्टेट गवर्नमेंट को हाई कोर्ट को बोलना चाहिए कि ये डिले किसके लिए हुआ है, क्योंकि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स की बात सुना है. Second, the state election commission has to answer to the high court. We are also waiting. विलेज काउंसिल इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक. पीपल गांव में सफर कर रहे हैं. आपने म्यूनिसिपल इलेक्शन किया, आपने बाय इलेक्शन किया और आज क्योंकि आप इलेक्शन लड़ने से डरते हैं तो आपने विलेज काउंसिल इलेक्शन को डिले किया है. अगर स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पांस, मैं पहले वेट करूंगा उनका रिस्पांस, उसके बाद आई विल रिएक्ट. लेकिन अंडर नो सर्कमस्टांसेस
politics should be played in the name of our Bru brothers and sisters. Our Bru brothers and sisters, अगर मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये NGOs लोग बोलते हैं कि परमिशन लेना चाहिए हमसे कब और कहाँ ब्रू को सेटलमेंट किया जाए। जब we settle people from another country, did we take permission from the Hani Gusa? The government of India has given us a commitment that brews have to be rehabilitated and they have to be rehabilitated. And the state government has taken too much time because we have been listening to few NGOs from Kanchanpur and they are playing communist politics. I will wait for the answer from the State Election Commission and then give my reply. My EM, Education Peter Chittu Babu, also has to say something. এটা হচ্ছে এই যে এনরোলমেন্টটা, এটা স্টেট গভর্নমেন্ট এবং স্টেট গভর্নমেন্ট যদি চায় স্পেশাল এফোর্ট নিয়ে স্পেশাল প্রমোশনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে আরও কয়েকদিনের মধ্যে আরও কিছুদিন বাকি আছে, 30 তারিখে ফাইনাল পাবলিকেশন, এর মধ্যেই যদি তারা যদি করতে চায় এটা সবচেয়ে ভালো কথা। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে প্রশ্নটা আপনি তুললেন সেই প্রশ্নটা এডিসির সঙ্গে লিঙ্ক না, এই কারণে ভোটার লিস্ট তৈরি করা হয়। এই যে লিস্ট তৈরি করার যে এখতিয়ার, ওইটা ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া এবং স্টেট চিফ ইলেকশন অফিসার, এটা ইলেকশন ডিপার্টমেন্টের আছে। ভোটটা ওনাদের কোর্টে রয়ে গেছে, ওনাদের কোর্টে ভোটটা রেখে এডিসির গাহারে বা এডিসির কাছে ফেলে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। তো এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা বলছি না তাদেরকে অ্যাক্টিভেশন করার, স্টেট গভর্নমেন্ট করুক, কারণ স্টেট যে ইলেকট্রাল রোল আছে কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজ, এই কনস্টিটিউয়েন্সি ওয়াইজের যে স্টেট ইলেকট্রাল রোল আছে সেখান থেকে এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী, প্রত্যেকটা এডিসি ভিলেজ অনুযায়ী সেটাকে সেগ্রিগেট করা হয়। তার মানে প্রথম স্টেট লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি যে ইলেকট্রাল রোল আছে সেইখানে এই তাদের নামটা এনরোল করতে হবে, এনলিস্ট করতে হবে, তারপরে আসবে এটা এডিসি ভিলেজ ওয়াইজ সেগ্রিগেশন। তো এটা করতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এখন একটা আমরা যেটা বুঝতে পারছি এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যারা আমরা আছি তারা চাইছে যে এই কয়েকটা হতে পারে, এটা 15টা হতে পারে 20টা এডিসি ভিলেজে ওনারা ঢুকে গেছে। এই 20টা 15টা এডিসি ভিলেজে যে বিলম্ব হচ্ছে ইলেকট্রাল রোল তৈরি করার জন্য, এর জন্য বাকি 587টা যে ভিলেজ এডিসি ভিলেজ আছে, এই 15টা বা 20টা বাদ দিলে অন্যরা তো এটার জন্য বিনামূল্যে সাফার করতে পারে না। তো এটা না করে কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় সেই দিকে যেন রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারা যেন এটা এই বিষয়টা অতি সত্ত্বর যেন দেখেন এবং 30 তারিখের মধ্যে যেন দেখেন, এটা আমাদের আবেদন করি। Get the fundamental rights of fundamental rights. No, actually, voting is not your fundamental right. Fundamental right is right to religion, right to freedom of speech, education. Voting is not your fundamental right. If voting was your fundamental right, then Chakmas and Arunachal would have been allowed to vote even after 60 years. Chakmas have not been given a right to vote in Arunachal Pradesh because they have said it is not a fundamental right. But yes, the people in the villages, I think हम लोग we are suffering. Election नहीं हो रहा है मतलब पैसा नहीं आ रहा है, डेवलपमेंट गांव का नहीं हो रहा है, और हम लोग ने पहले एक्सक्यूज दिया कोरोना,
उसके बाद एक्सक्यूज दिया सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, उसके बाद आज कुछ और एक्सक्यूज आ रहा है। लेकिन रियल बात यह है कि इलेक्शन से गवर्नमेंट डर रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन हो गया तो साफ क्लियर हो जाएगा जो सबके दिमाग में है और दिल में है वो प्रमाण अखबार में आ जाए। सो आई थिंक गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डू इट। अगर गवर्नमेंट करना चाहती है, वी आर वेटिंग, लेट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड। अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है तो आई वेलकम इट, अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम भी अपना रास्ता कैसा निकालेंगे हम भी विचार करेंगे। वी ऑल्सो हैव आवर प्लान बी, वी ऑल्सो हैव अ प्लान सी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बुकुम 12 लोग आजकल हम लोग अपना माइंड का एप्लीकेशन नहीं करते, हम लोग भी रेडी है, हम लोग का भी, हम लोग के पास भी 2-3 मूव हुआ। No, you said voting is fundamental right. Yes. अगर वोटिंग फंडामेंटल राइट होता तो चाकमास को 60 साल में वो फंडामेंटल राइट कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो भी इंडियन सिटीजन है। वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में है। फंडामेंटल राइट, राइट टू रिलीजन है, राइट टू वोटिंग इज नॉट ए फंडामेंटल। अगर होता तो उसका अलग मतलब होता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू वोट इज नॉट ए फंडामेंटल। Unlike some people, I read the constitution, so I know. That's it. স্যার জোটের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কি কারোর সঙ্গে জোটের জোট জোটের কোনো अलायंस किसके लिए? मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था थोड़े दिन पहले, डेप्यूटी सीएम का ऑफर किया गया है। जितो बाबू आपको भी ऑफर किया गया है, आई थिंक आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आई थिंक अनिमेश यू आर आल्सो कहीं में। पिपरासा क्यों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठेगा? मतलब चीफ मिनिस्टर को दे देते कि आदत हो गया है कि पिपरासा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तक ही पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में चीफ मिनिस्टर या एमपी बनने नहीं उतरा। मैं अपने लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सेटलमेंट देने आया। अगर मुझे चीफ मिनिस्टर बनना होता तो ये कब का, या चीफ मिनिस्टर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो कब का हो जाता। मैं यहाँ में अपने लोगों को कुछ देने आया हूँ और अलायंस नहीं होगा जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड और ग्रेटर पीपल लैंड का इशू को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अलायंस अगर थोड़ा, मैं ये कुछ दिन मैंने वॉइस मैसेज भेजा था, आई थिंक यहाँ में ऑल माई सीनियर लीडर्स है, बारिक विजय बाबू, मैं आपको एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, अलायंस पैसे के लिए, पोस्ट के लिए करते करते आज पिपरासा लोग अपने 20 सीट में, कभी 8 सीट पे फाइट किया, कभी 7 सीट में, कभी 12 सीट में, ये अलायंस करते करते करते, क्योंकि कुछ पैसा मिला, कुछ पोस्ट का वायदा मिला, कुछ पैकेज मिला, ये करते करते आज हम लोग इस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज हमें अगरतला में बैठकर ग्रेटर पीपल लैंड निर्माण करना है। अब अगर हम लोग एक रहे, खानसा रहा, तो ना हमको पैसा चाहिए, ना हमको पोस्ट चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट, ये पैसा 5-10 लीडर के लिए। वी वांट सॉल्यूशन फॉर 13.5-14 लाख पिपरासा पीपल। उसके बारे में बात करो, उसको एड्रेस करो, हम बात करेंगे। अगर आप मुझे डेप्यूटी सीएम, किसी और को एमपी, किसी और को फलाना फलाना करना है तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और जिस लीडर को इंटरेस्ट है एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, कुछ पोस्ट के लिए, दे आर वेलकम टू लीव पिपरामाथा। आप जाइए, मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है। पब्लिक को 100 आदमी को एमपी मिनिस्टर नहीं देखना है, पब्लिक को पिपरासा इंडिजिनस पीपल का सोल्यूशन देखना है। हम सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात कर रहे हैं, पैसा और पोस्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। ये मेरा क्लियर है। और अलायंस का बात है, वो उसमें बात करो तब हम बात करेंगे, उसमें बात नहीं किया तो मुझसे तो बात एकदम नहीं। I think I will get it in. I think repeating of that. If you want to question, my CM is here, my joining our. Thank you very much, media, and आपको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट। joining फ्लैग नहीं देंगे हम लोग, पिपरासा लोग फ्लैग देके ज्वाइन, मुझे पसंद नहीं है। ये तीनों बुकुम 12 का हाथ है
हम लोग पिपरासा लोग खड़ा होकर नहीं रुकिए। हम लोग के लिए रीसा ही काफी है, हम लोग का दिल भी काफी है। वो फ्लैग वाला हम लोग के लिए पार्टी बड़ा नहीं है, जाति बड़ा है। चलिए खड़ा हो, कम चलो यू ऑल्सो। अरे नहीं तो ये बेटर और एक मिनट थैंक यू orang bangun tam gue sih dia. Masih malah ya. Sangat tepat.